Good afternoon, mga ka-travelers. We are here in Burmla, Malta. So, maglalakad tayo from Burmla to Virgo. Maglalakad po tayo, mga ka-travelers. Yan, mga yate, mga ka-travelers. Ibang klaseng yate. Tapos sa beside may restaurant, Greek restaurant yan, mga ka-travelers. Tapos mga yate, mga ka-travelers. Yan, Greek restaurant to sa gilid. Yung isang restaurant, Sicilian restaurant. Yan, mga ka-travelers. Yan, mga yate, mga ka-travelers. Yan, yung Sicilian restaurant, tsaka yung Greek restaurant. So, lakad pa tayo, mga travelers. Yan yung iba mga yate. Dinaanan na natin dati yan. Pero ngayon, bumalik ulit tayo galing bakasyon. So, explore ulit natin, mga travelers. Welcome to Virgo, Il Virgo, Merba, Il Virgo Sito Vittoriosa. Tapos doon may restaurant ulit. Tapos may mga simbahan. Travelers. Okay. Thank you for watching. See you next video. Bye bye. Tapos merong The Wild West Bar and Grill. Okay, bye bye.